تابعت لاجياسكا عندها كاين لي كونساي d'administration خدمني كونفيونس يعني كاين مسلايتك اللي تمزوالو دا ساكيمون في كونفيونس ils ont voté بشكل كنا اللي على سوي تابعت لاجياسكا عندها كاين ابارتير بوسلاكي ان شاء الله اللي اوفيسيالمون le président du club عندها une grande responsabilité parce que la GSK il est en danger, on va mettre la main dans la main, nous connaissons les conseils, les supporters, les anciens dirigeants, les anciens joueurs, tout ça, nous connaissons la canne de cœur, de sauver la GSK parce que notre objectif, c'est de sauver l'équipe de la relégation. C'est une cassure pour la JSK, c'est pour ça que je suis sorti. C'est quoi les causes sur la Chine? La cassure, ça se voit qu'il y a une cassure à la JSK. Bien sûr. Quelqu'un qui paye en espèces, quelqu'un qui paye la force, c'est pas la cassure. Président, quelle est la solution? Non, mais je suis sorti, je peux pas vous dire autre chose. Non, rien du tout. Il nous a montré le commissaire, le secrétaire. Le secrétaire, il a dépensé 4 milliards. On a vu. C'est qui a dépensé 4 milliards? Mellel a dépensé 4 milliards. Oui. Parce qu'il goule 7 milliards, 8 milliards, 50 milliards, il dit boum, alors que il est à 4 milliards. C'est tout. La solution. Parce que je veux pas cautionner. C'est tout. Pour Mellel, est-ce qu'il y a du nouveau parti? Ils veulent voter sur Mellel. Alors je suis sorti. Voilà, c'est tout. Moi j'accepte pas. واحد اللي يدينا الواد ما ناكسبتيش. Je peux pas. لا ماشي روشي. Puisqu'il y a, c'est sûr, moi lorsque j'ai vu Malika Zelef discuter avec Sherif Mellel, j'ai su qu'il y a quelque chose qui n'allait pas parce que la veille, jamais il va être président. Alors ça veut dire qu'il y a quelque chose. Voilà. Ben, je sais pas, c'est pas à moi de décider. Barakat. Vous allez rester après le conseil d'administration? Non, j'ai refusé. C'est les actions. J'ai plus de 1000 actions. Non, je peux تروحي. Non, je peux pas travailler puisque مخدومين كاع. كيفاش تخدم معاهم؟ Vous allez pas le faire en justice Non, je pars pas en justice. Je laisse mon club tranquille. Je suis pas dehors, je vois pas les matchs. De temps en temps, je vois à la télévision, mais pas plus. La JSK, mais avec cela, c'est pas la peine de dire. Parce qu'on a quand même des équipes qui... On a des clubs quand même difficiles à rencontrer, à domicile. À domicile, tu as l'USMA, tu as l'Entente, tu as le Mouloudia, tu as le NED, tu as... Qui fait? Il faut mettre كيما قلت لهم البارح في ميركور كان دي ديريجون قلت لهم لازم tous ensemble
on va travailler pour que la JSK ما تهبطش. L'intérêt de la JSK. Voilà. Et كلش مخدوم. Il y a des gens qui les menacent, il y a des gens qui شو اسم كان تيزوزو ثوا. Le président depuis toutes les fêtes, 100 000 jeunes. C'est ça. Oh, donc le plein, c'est ça. Vous allez lâcher facilement. Comment je vais faire? Est-ce que vous allez lâcher facilement chez Non, mais comme ça, tu es obligé, on va les laisser travailler. Moi, je suis pas là pour faire du mal à notre club, c'est impossible. بريزيدون تقول لي قبل ظهر مسيو ملاله ديالي بريزيدون بصح ابارامون فوز افي سيني داخل الفيرا باش هذه هي لي بريزيدون. Jamais j'ai signé. سي حنين مفتاح كي فيان Jamais on a signé la feuille de présence. وين ما يعرفش شنو لا feuille de présence. سيدي ناني سيني بريزيدون. سبحان الله العظيم هذا السلير. سيني كل لا في ديمارجمون. ايه انا لو بي في مازال شو البي في بالك رنت ابري la feuille d'émargement, c'est tout. acheter des actions. ما على باليش. Après je suis sorti bon. Il ramène des garanties financières. Mais j'ai vu avec Mellel presque tout le monde avec Mellel. Bon, je suis sorti. Non, أنا اسمع أرجو أشوف دينا شو قدرك مليح ديك الشيء اللي يخمن لو بيليين كشي البيليين جيسكا يمنم اللي خاص محسوب اتقيم الداخل صديروا مويل وراك كان حوايجيك لا ميم سي مليون باطون اسمع مي با كوسيوني ارجو مي با كوسيوني جو كوسيون با ممكن فاض سي لا جي اس كا بروبر ابقيمه بروبر لا ثقي سي سور ماشي فكر معليش فكر دي معليش مي جو بو با كوسيوني هين صافي دوفوي درنا في الشيء جوستومون جوب زهره بريزيدون وزاره كذا كوسيونير جو لو روبوش صغير باللي كسنة الحول جي اس كا صغير لا il a ramené 4 milliards alors qu'il a dit je vais ramener 50 milliards un بعد c'est 10 un بعد c'est 4 maintenant c'est le secrétaire du club il a dit qu'ils lui ont fait une attestation de 4 milliards. Les 4 milliards qui sont هذه وين؟ اسود. La solution, président. La solution, je sais pas, je peux pas encaîner. Si les actionnaires Ils vont choisir, ils l'ont choisi, mais à l'avance alors. شيني توقظ مرودي تسوينا انا ما هو قاضى الكلوب نكينو قاضى في الكلوب ودو صغار ساقيني باش هاد اللعبه وسيرد الناس باسكو جو سي كو الجي ديجا دي جون دي كوميرسون قارن ما داك الشيء اللي اقلا باقيين ونفكي سعوديين ارجو ماشي لا كي لازم نديه هو اديني لازم نديه هو نكيني جو سوي با كيلكان يسعودي نكيني ولا شو انا غير نكيني Est-ce que vous avez l'intention de revenir يعطيك الصحة. Vous voulez revenir اشنو؟ تعاود تولي للتير لا جيستيون نو اسمع الشاوري كان 10 ما سي بون الشاوري كان الشارع Mais la GSK depuis août, directoire, Bien sûr. لازم لي سيبورتور نكون لي سيبورتور نبغى نزريت الحاجه ام بكو دو سنه لي زوتر دي زاكسيونير انوي كي ديريير l'absence des autres actionnaires est-ce qu'ils ont reçu des menaces يا حاجه كاينين دينا شويه لان باسكو ساكنين كنا ودينا حاجه مثلا
وزيسكا الي فريمون اون دونجي باسكو لونترينور كاينين واحد ضربوا ديريكت دوزيام ديفيزيون الور ما كاينين سي حنا شي كي ريكروتي لي جوار كي سي لوي كي فا اسومي الور ماس كما نصوب جيسكا كاينين يا ودي اذا انت دي بول لي جوار انا تبريبارينا التيران باللي السبه لي جوار كي تيصوب الور راسك سنيني بريزيدون كايني اقلنا كل لي سيبورتور غتفدمو كلي غتسلكم جيسكا فات سيزون النجمه ثاني ثم كنفتح الكابيتال عندنا ميور سوليسيون باسكو نكوني ماشي دي زربوضنا ديسيدين ذاكي سينو لي سيبورتور وماشي دي زربوضنا ديسيدين فلانا باسكو تا كاينين لي ميوناس كي بون لي زوتر زاكسيونير سا ريست ا سويفر اتوالي ما شنخدم Enfin, tu peux dire en otage parce qu'il y a trop de changements à la JSK en peu de temps. En 2-3 mois, il y a eu quand même 3 ou 4 présidents. C'est pour ça que ça fait mal. Président, vous avez lâché facilement. Est-ce que c'est pas votre faute aussi? Vous avez une partie de la faute. Je ne savais pas. Vous avez lâché l'équipe, la présidence? J'ai lâché la présidence parce qu'ils m'ont enlevé, j'étais en congé. Allez, pour une fois, j'ai pris une semaine de congé, رحت الماروك en famille, لقيت روحي exclu. واش دير؟ بريزيدون اللي تيد نوقف في جياسكا انتم اسكو لا سوليسيون تاع تقيم كان هكا نخدم نوقف في لا جياسكا بيان سور نوقف زكا تويا النهد ديجا سي با فاسيل C'est pas un club facile. Monsieur le Président, اسمي نور الدين سعدي ودير سبورتور هضرانيتو مي كنتي تخدم يدس اسكو يزمر Non, يزمر parce que Nordin Saadi d'ailleurs je peux pas يعني critiquer il ne voit pas de la touche à la touche. يسوى لها مليح سي با لوم دو لا سيستياسيون on a proposé Badou Zaki ils ont choisi Nordin Saadi اتوالو ما تخدموا ارتيكل اما تسلم جيسكا ما عندهاش روح عندها تضرب القانون وتروحوا يا راك انا كاين باش جيسكا تسوق الكل خاطر تكمل ذكي بوليس بيزيس pour que derrière arrête de ça à Sagui لا نسيري لا جياسكا مع واحد معليش هيا بريزيدون Satisfait, il y a des mécontents, mais la plupart ils ont opté pour moi. Voilà, c'est bon. Vous encouragez pour la suite? C'est bon la main, c'est bon, parce que c'est bon. C'est bon, bah, c'est bon. Non. كان والو ما عندي ما ندير سي بون جاني ريان ادير خلاص سي بون